हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आजिर एही वीडियो रे कली जुगर शेष किपरि कहिबी, किंतु ताहा पूर्वरु भारतर परिवर्तन किपरि हुए कहिबी। भविष्यत रे आम मानंकु 9 प्रकार गुप्त धन मिली थाए। धन माने टंका रूपा सुना बोली भावनी। एही 9टी धनरु गोटे ही रत्न भंडार सह समान। रिमेनिंग 8 सबुठारु डिफरेंट। सेथिरु किछि धन द्वारा कोटी कोटी लोक मध्य मरि जाआंती। भविष्यत रे सेपरि किछि धन आम मानंकु मिली थाए। गोटे गोटे धन मिलुतिले पृथ्वीर स्वरूप ही बदली जाए। सेही 9 प्रकार गुप्त धन पूरा आम भारत देशर ही रहिछि। धन माने सबु सुना रूपा टंका बोली भाबुथिबे, किंतु धन माने ओनली ताहा नुहे। धन हेउछि मूल्यवान वस्तु जहाँकि लुचेई रखिले रही थाए एवं भल लोक पई यूज हुए एवं भविष्यत काल रे जहाँ यूज होई थाए ताहाको मध्य धन कुआ जाए। आजिर एही वीडियो रे सेपरि 9टी गुप्त धन विषय कहिबी एवं ताहा द्वारा कली जुगर शेष किपरि हुए कहिबी। प्रथमे नंबर 1 टंका। एही धन रे सुना रूपा टंका रत्न एपरि किछि मिली थाए। से संपत्ति पुरार मूल्य केते जानिछ कि? वर्तमान एही पृथ्वी रे संपत्ति पुरा मिसेले जेते हुए ताहा ठारू 5 टाइम्स अधिक रही थाए। सेही गोटे धन सह आम भूमि परि अन्य 5टी ग्रह को आमे किनि परिबा। जेतेबेले एही संपत्ति मिली थाए सेतेबेले टंका हिसाब रे आम भारत देश प्रथम स्थान रे रही थाए। नेक्स्ट नंबर 2 ग्रंथ। पूर्व काल रे आम भारत देश रे रहिथिबा ज्ञान अन्य कौनसी देश रे नथिला। सेही ज्ञान सबु ग्रंथ भावे सीक्रेट रे रखिथिबार हेले अलेक्जेंडर आम देश उपरे युद्ध करी सेही ग्रंथ सबु ता देश को नहीं जाइथिले। सेही ग्रंथ द्वारा एवं सेथिरे रहिबा विज्ञान द्वारा ता देश को पृथ्वी रे नंबर 1 करबा को चाहिए। किंतु सही ग्रंथ सबु क्लियोपात्रा लाइब्रेरी रे थिला समय रे जूलियस सीजर सही लाइब्रेरी पूरा निया लगेई देइथिले। थरे चिंता करी देखो, अलेक्जेंडर आम देशर टंका सुना किछि भी न नेई ओनली सही ग्रंथ गुड़िक नेइथिले माने सेथिरे केते ज्ञान लुचि रहिथिबो। सही ग्रंथ गुड़िक ठारू अधिक मूल्यवान होइथिबा ग्रंथ गुड़िक आमको गुप्त धन रे मिली थाए। सेथिरे नथिबा ज्ञान बोली किछि भी नाही। वर्तमान रो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठारो सेथिरे थिबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अधिक। इवेन आम सृष्टिर रहस्य मध्य सेथिरे थाई पारे। एही ग्रंथ मिलिला परे आम देश पृथ्वी रे नंबर 1 होई जाए। अदर कौनसी देश आम देश को छुई पारिबे नाही। नेक्स्ट नंबर 3 मणि एवं द्रव्य। आमे वर्तमान पर्यंत सॉलिड लिक्विड एवं गैसेस मिसई 118टी एलिमेंट जानिछु, किंतु एही धन रे आमे वर्तमान पर्यंत जानि नथिबा अदर किछि एलिमेंट्स मिली थाए। आम पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कुहा जाए, माने ऑलमोस्ट अधिकांश द्रवण गुड़िक पानी रे मिसी जाई थाए, किंतु ऑयल्स सेथिरे मिसे नाही। वर्तमान एपरि किछि एलिमेंट मिलिबो जोंथिरे कि आमे जहा पकेले मध्य ताहा मिसी जाई थाए। जेतेबेले न्यू एलिमेंट मिले सेतेबेले न्यू इन्वेंशंस मध्य स्टार्ट होई थाए। नेक्स्ट नंबर 4 मंत्र तंत्र यंत्र। अधिकांश लोक एही 3टी गोटे बोली ही भाबुथिबे, किंतु एही 3टी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मंत्र माने गोटे फॉर्मूला टाइप जहा कि गोटे कोड सह रहिथिबा लैंग्वेज। सेही लैंग्वेज सह करिबा एक्सपेरिमेंट ही तंत्र। माने गोटे मंत्र यूज करी सेथि पय आमे प्रोड्यूस करिबा एनर्जी को ही तंत्र कुआ जाए। सेही एनर्जी को धरी आमे कोनोसी प्लेस रे रखिले सेही प्लेस को जंत्र कुआ जाए। सेपरि मंत्र तंत्र जंत्र विद्या हमको गोटे धनर मिली थाए। नेक्स्ट नंबर 5 बंधी होइथिबा शक्ति। एहा विषय रे आमे बहुत किछि जानिथिबा एवं सुनिथिबा, माने अलादीन रो जिनी, विक्रम बेताल स्टोरी रे बेताल एगुड़िक होउचंती बंधी होइथिबा शक्ति। एहा बेसिकली स्वार्थपर माननको मिली न थाए, जहाको भल काम करिवा पय इच्छा रही थाए सेमाननको ही मिली थाए। एपरि बंधी होइथिबा शक्ति गुड़िको पृथ्वी को चेंज करि पारिला परि पावर्स रही थाए। नेक्स्ट नंबर 6 पोर्टल्स और गेटवेज।
ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମୁଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଇଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରହିଛି। ମରି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାବିବା ଲୋକ ସବୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବା ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ କିପରି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ମିଳିଲେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଟାଇମ୍ ପୁରା କମି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଭେହିକଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାନେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ପଏଜନ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦର ଅନୟୁଜୁଆଲ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 7, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ମିଳିଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ। ତାହା ହିଁ 7 ନମ୍ବର ଧନ, ଯାହାକି ଔଷଧ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅମୃତ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଅମୃତ ହିଁ ଔଷଧ। ତାହା ସର୍ବରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ନଥିଲେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ରହିଥିବା ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ଏଡ୍ସ ପରି ସବୁ ରୋଗର ନିବାରଣ ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 8, ନୂତନ ଶକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସିଟି ଏପରି 4ଟି ଏନର୍ଜି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି ଫର୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନ ହୋଇ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥିବା ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସେସ୍ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମିଳିଲା ସମୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟିଂ ହୁଏ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ମାନବତ୍ୱ କମିଯାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲୋକ ଜଗି ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଧନ ମିଳେ, ତାହା ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବା ୱେପନ୍ସ। ଆମ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇଲା ପରି ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମିଳେ। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ, ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧନୁ ଏପରି ଦେଶ ପୁରାକୁ ଜିତି ପାରିଲା ପରି ଶକ୍ତି ଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ଅସ୍ତ୍ର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡରେ ଆସି ସେହି ଅସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ଚିକ୍କଣ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ପୃଥିବୀର ସବୁକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ କଲ୍କି ଭଗବାନ। କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନ ମାରି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାହା ସହ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପରେ ସେ ଧନ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖି ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ। ସୋ ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।